assalamualaikum badin gambiyankolu assalamualaikum badin APRC kolu ngale konton sana dembale mu hani bi kombo sifo wallahi ala lo nyimbanko wato do bije ninga kumo do lo moy nte buka kanfan ka jere tonya alko mominta singolo la nyimbanko kanjang kotenke yalla nyimbanko ndunding alen dandang mol man trawo wala nyimbanko kan fo nyimbanko nyaton kol a palati telu wolle fon be ndundung anin dandanna ñim banko 2016 banko ñaton kol kili min fo a manke ani kana min fo 2017 a manke liya wonni ñinan 2019 e manke liya malo munne mun tebe ka understand munne fon wo ko wati fon ala la kan jakal bake banko place tel ni banko ñaton kol kuma kalantam fo woni mira doya kuma fo wax dëgg la ka ko ta baake Adam Baroni UDP woni baro youth movement e ko yaya ta singolo la nyimban ko jikan jang kotenke mo kana wo mira dole ko hanning ya bulet dam pran ko wala la spere ko na be tambela gambela dolu ko yaya jamme fang be tembo menta mam la fikana gambia fang nyine ka bimbe tembo minto adam baro be tola ako ya jamme sinano nyim bankon kanjanne ay si ko min banko dingo kato banko dingolem ay si ko min dolbe banko kanjan nyami adum hanni wonten ex president mati ñun mo kumalati hanning ayata non ko baroma wofo wolbo kuleti altala ma sole wo ko darri ngoti yaya jamme ex president ala le lañin kale wala minu ka ne ta fula wole ex president no woto altala ma sole lañin lo woya yaya kan ala na fanan altala ma sole lañin la wala mota lañin la wala de adum mota wo bayi nola pare kwate mansaya la fana nyim bankon kan wontin yaya mola kumati adam baro altala man chobe la nyila fana na wonte mote mise o bayno ni wo be kala bawo momin na patio be tamakan ala patio man tra bandring nin carte fayta mol be carte fayla we na gagneta jumala se wala mansaya bayno ika fuko ha si nano nyim bankon kan janna sayin barate mansaya la what means this word ñing ko moye mine min bisa facar ñaw ñangi tala min bolano ita understand la ya jeme nan tulu APRC nga wolon ne abe koy rin tollale wato le man si dron ni nga foye koy be wul yalla okay adam baro ite fana fay wolon ne ko ya sinano ñi bankon kanjande to bare mi laaje wala maneta ko ate man sa yala kale hande ande be Suleiman man sabota bulle atala man so amurundala afrika jamman solle president on tarta jande min yalon ko la man sa bote bulu e dingul man sa le man sa bote bulu fa jato murunte man sa ta atala man so le dira ni no kan ha lan son konche iman loya dabo nende loya dabo jiko ye wole fama kamo jiko fa nin ka nen alma wo bonyoto alka fatmata min fama nen aya jiko le fo ama nen okay baka trawalle alko ya jamme buka loya dabo nen hanel ya jamme tanen na wo man sante ya jamme to loya dabo nen bara sa soro ngi nyanta momi soronna ibo nen pour mo ya jamme ka loya dabo sorong anyanta wo kele nda ka wo kele adun ya bondi ya jamme la sorong ya bo adam baro ya bondi wala kon abe sorong din han carte ya ma fay
ya bondi kotenke altala man sola ya lañilo kan adam barola daniro kan ay namurun kotenke ay buñani hormo dela a fa ho buñani hormo beti nyaay do amran cika alo fa ko to moma lo ko abolo kanyim bankun kanjang ni wota ta fo mol ba jiko fola min ya long alka foge kanen ne man lo da bonen ya jiko la fo ya jiko la fo atulle be mol ne ngola bato fana me mol nen kan damin to nal mu jatolti ala mu ke kendolti si banko kanko fatumata jawral be sirim banko kanyame ngani e dalti le nyola UDP ko ma si bobo dal kana UDP kala fan ko si UDP e UDP nkale le ko jibi jalal ko tan dun jiw kuma sa jalal ko tal de ni wo keta nyewola ka bo ko le ka cika UDP kolu alal hakilu to ali al fan hakilu to bali al fan tenteng ali al fan konte bo UDP ko banko kan albe nyaadele al damal be min di nyola tron ñim patil be cew ñim bebe derin tek UDP le mu baro yutu mu fen UDP le mu baro yutu mu fen ah al telefon hakiltu la al telefon tentenna al telefon konti bo UDP kolu wocho min bebe mbankun kan nyo kaja fo min bebe mbankun kan albe mul kaja fila ni moli alima ali ke ka tolom sidna ali fonti batara ha ni mo kemelon tan konon to bebe manele ke da fay mol ma nyimban kun kanja UDP kol alal hakiltu alal fan tenteng alal fan korosi imaji al damal min ka fuka tule tam nyimban koti ha bakar trawalle natul mal nali melo bakar trawalle nali melo adda fango duwate jabila nali melo alla bon fango abe ko alla bon la nyaabe ko lal atul kamin befo anal ka pare min bedu na nyoto ni alaman de ma wo keta mamira hani lakira harajana shero atul ba moyla nal mal hakilo ma be ka lonkal kamin befa ka sapele al tanka malaikol ka be sapele kale fan to la kululal manke minoti bakare ka bonno nyoto lan son konci al telefon konti bolal yal fan hakiltu sana dembale ka diamale tebe kombo si fole al fan kiskisi yaya o jamme jilanka yaya dukar na se fon be da hani wocho be bankun ka yaya jamme jilanka sey nan tebe koronto ni yaya kuma mane fo siyata yaya sey nan e jamme jilanka babil mansa sey nan kuma mane siyata lu karena dewo ke koni selengula te kaca kuro kono e jamme jilanka lay babil mansa ye ko di doron furundi sawnal me pata bebe pata la ha i kamera nin katolu be loren bantango to e be la nyangolo to be wocho la ni selum blete kono sharagn nim be ka fanjolon dumala doli e be de tek yaya nase gambia ke wonyama jamme jilanka babil mansa alma atala maso yesi maya fabaka tombo njata ala fa yaya senan rambo hi jamme jilanka nanan silang ya Allah akbar e gambia bar nit ñi wole fana manke nu ngate ben bataay keteng wallahi ala lo bataay keteng ha bataay keteng wallahi alhamdulillah jonga salatin do UDP ala kiloto APRC alama alay sawo kenni APRC alina sabal APRC nga ñomuta APRC nga ñoo cing APRC nga ñoo dema APRC nga ñoo yamara betemala APRC assalamu alaikum badin gambiyankolu assalamu alaikum gambia
birim bantala fo Gambia banko kanjang sana dembale mo kotenke nata murunang na jiki nyinde be kala sinya fulan jangoti be diamala King Sport la kuwala King Sport ika diamo bakala King Sport sana dembale be koteke King Sport sana dembale ka diamo ya kotenke King Sport ika diamo bakala King Sport nga itandi na audio jamal to ko ni koy ba be ko le ka bela nondi King Sport nte sena demba meta wo fala na audio jamal to ko be ko endo ka be nondo la ke King Sport ika kuma ba kala King Sport yara faymo kabun kolati Gambian kolun tek sena demba dina nga nyim fonon komanto ko ñing kumane kela Gambia banko kan ñi sanji sabo kono ñing kuma mane folalu Gambia banko kan ñi samji sabo kono ñu manke Gambia mandin kol minu bala e manke banko lan shario mandin kolti nga fola nu bi fana mba 50 mon kamala King Sport la kumole ya nati wolat na mba 50 na kalien ko mandin kol minu be ndiro la ñim banko kan Gambia dingol lan shario lu manke wolti ka sama si mandin kol minu be siri ñim banko kan jang ke fan komandi Gambia dingol la walla be ñim wol ne ngola Guinée Bissau mandin kol minu be banko kan jay ke fan komandi Gambia dingol la walla be mo ne ngola pakka mandin kol minu be siri ñim banko kan jang ibe mol ne ngola walla mo ñim ban walla ke fan komandi Gambia dingol le walla be mol ne ngola nte sena de mbala kanyum ko mo fo wallahi mbe si fo janne Gambia banko kan kombo shout afele King Sport be diamo la fo aya bulandala diamo kono ko 3 years jotna a demonstration o iman sula kombon kala je kabun kolle mo suata walla la andun kabun kolle be tarla nyaato wolum atemo kabun kolet kabun kolla na jang tare ko mi yitandi wodanta walla de King Sport wonnata kombole iko ka kombo kombon kol kan ibe kombo la kombon kol kan jumalle kon la kombon kol kan wala baynun kolti inata la kombon kol kan je baynun kol kele ka kombo fasa ke bondi baynun kol bulu woto yara fam baynun kolu mo merim balle mo wolte nyim banko kan baynun kol dum e monsieur minti jolal bote tolle bala baynlom jolal pirti wala nam nimmin be jolalu feje la nyim banko kan ye hakilo to baake ye hakilo janjang King Sport nte mamira ko ite be nyum kumo fola foeta ho jitandi ko ite mo kabon kolti demonstration of 3 years jotna demonstration o kabon kolle bo kala wolle fana be tarla nyaato kabute Gambia de niya moy kabu Gambia hana tundu kilim manke kabute Gambia hana sate kilingi ma tola kabula hani bari bilal bi janne min yalon ko nyim banko kan Gambia jang satel bi janne min yalon ko ye tola baynu ka kawla le adun kale ko hani bi wo baynu kol mu jolal let bari satete nyim Gambia banko kan jay min tola kabula tundute nyim Gambia banko kan jang min tola kabula bari satel be nyim Gambia banko kan janne min tola baynu ka kawla katum birikama iko baynu ka kawla kam fenda nyulu kam mamudu nyulul iko ntara tare ko lamoyo baynu ka kawolam
baynin kol tata nu nimbeto woto Kingsport kacala ba nte buka lala Kingsport ika kuma ba kela Kingsport i hakilo ti foko moto ko molu minu ke la moy ke hakilo ti foko moto nyami wala nan kala ko ndesana de man nimbe diamula nka hakiltu ba ke parce que kumo min iba fala dunia be ba la moy la ite min ka foro ke minu ke moy wolle ke la kumo moy ite fon min be foro la Kingsport ali fonyo mol nengola Kingsport ali fonyo kuma ba fola Kingsport ali fonyo kuma ne kela Kingsport nim banko do batale Gambia musate wolti banko mi ya lonko ni da samata dangoto isita konton ayin dandoto woto banko musate wolti banko kono dunia kono wala mo Gambia bankoti Bakar Tarawalle na Kingsport talo wolto Bakar Tarawalle ala longal kamune fo Bakar Tarawalle alal fokumo long Bakar Tarawalle ali nyimbula kabula molla Bakar Tarawalle ite kamandin kat dingol minu fo koy man kutute baliya Bakar Tarawalle tolla kutute baliya wobe kenonato albe wara min bela muni atinal man na wodo falu kam mol ni ngal ka wokina itela ba futo baliya ni la kutute baliya wobe kenonato Bakar Tarawalle atol be tubabu do al felinta biral fondin kay wato al fuksa be banyim tubabu do kono al bali fili nyamol kono jang al fali fili nyamol kono jang atol kalka jumal le ba futu baliya fo molle ba futu baliya atol te bang atol ha wol han sol min ya lon koy felta foy felinta ni wol koy kalloy koy ka ba futu le tandi minu ba futu tay tol koy ka wolle tandi ko le ba man futu ata to la ba futu bale wala ma tol fonta la ba futu bale be kenot Bakar Tarawalle la hakiloto Bakar Tarawalle alika kuma nyaadile atuka kuma nyamin nali fon tal fon konti wala ba demna ka kuma albe position jumalto albota muna kono albe tembe jumalto alka kuma banko jumalto banko do kam min ya lonko altalto wuluta woldo albe kuma mane folata fayna wol kan atalto man taraji man dun kol kam volom ni no betulu na nyam kuma kulola ñamoy mandin kolu kammi wofu momoma itela bafuta mo bafutu balaya mobe itela bafutu balaya mobe kam ni no tulu ñam kuma kulola ha ni no tulu ñam kuma kulola atulbe bafutu balaya dorna kono adonde ko ali wala dum ali be wala kumol fi fay kam mol kan albe position min beta be cew kelinti je mi ba futu ko de ba futu baliya ko Bakar Tarawalle albe wodda maleto adol kalka molle fo kol min wolle bal man futu mol be bankon kanjang iba nyafela albiye ko al tata dunia kono al bal filijang al fal filijang Bakar Tarawalle wonene maji ali min ke wolye wonene maji ali min ki nan wolye al felta fal felinta al tul kalka molle nen Bakar Tarawalle al tul kalka molle nen Kingsport to ya bela fo boyte koy mo kabon kolete foy ko kabon kolle nyanta tarla 3 years jotna demonstration o nyaato badi Gambiankol namara nene kam falede sila koy tallale nko mba senkana kotenke Guinée Bissau mandin kolu min be jangi fanko mande Gambia de wala ba mol namol
Casamance mandin kolu minni fanke Gambia dingote wolle be mol nengol pakaw mandin kolu mil be sirin Gambia je fanke be Gambia dingote wolle be mol nengol kins por felafu ha waya koinlet kombon kolu wol mu Gambian kollet kabun kolu nko wo nenete keno la Gambiati kabu tundu banku jumal tundo mimu kabuta be gene be sawala kon ni tebe Gambia je ko temu wolati momi forindi wolade momi kerinde ala bar sile te fon nengole yayi tandi barin tulungo wolonne wala tinnan ka fo imaje fon ya koyinde itela karola ya koy ka bele koyinda fele ya be non ntolden tolla karola ya senande ala baraka be Gambia be konton senande malam hanibi kombo sifo. Hello, assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Ntemu Lamin Barolati. Fatmata Jawara Kema MP of Talinding. Nga news le moy somanda Facebook ngaji safarinje ketambulu jakalu koti ya ketambulu ni toroti ka safe ka fuko danin na musola duntanyola nga bute because of Usain Dabola issue men keta politikoti non amanna ke fendi me alonko keta tonyaleti ko en nyotora baka na en sunu ay malubake musume alonko nabe futu wala almost 20 years le bayndi me yente long di mandim politique long te damanam dake politique kuto bukata politique arena dula you understand it? So issue men dunta men kata phone fawe kala fitnoti nenna muso tema bina kala koti mo duwan na balwo kono ando ntela muso ntali pala politika kola men kitata for UDP I start for UDP problemo I don't think so ntabe o kala you know ako en malubaka en ni tora kabirin somanda call sol be nyokan mol ben call la I don't take some nemma mena no malong I don't take your call because ntamal la fani afola not na balo kona hate it in my life kafuko nambu so ni senda balo dunta nyola ntanga ubute wala you know case be talinding police station la kola be nyame ni ko nza fo no be fani ala fole because te fama tambila o ma fala mina be kartan jangola kono mfamata katambi talinding police station la bundala mochumo bi ngana na njang konka o kana musola samba talinding police station definitely true speaking ko malu babake nanata traila fang puruka ake I understand ani na wulo ndali pala Usain Dabola ko wala mochumo my wife man sum fenna foldiko definitely true speaking I'm not going to do it. Do you understand? Honest to Muhammad ntakela then nam so man problem so na man puya man sonka man fenke so ni molbe nal balla media safo nal media diamol please count me out alente dabundala political because I don't discuss politics with anybody ntangana hajolo long go to work come back home ninna dimbaye si peacefully momo entelong yalla no konte manke politician the data political understand definitely true speaking be mo be tent lambe jayel ala baraka. Assalamu alaikum UDP Youth Action Group. Assalamu alaikum Coalition 2016. Ngal kontom birin kato mfokana bula koina anal badi malong nyancho Ibrahima Sane. Binna diamo bita fanna fulalla aliyakala mudala ko membe chocho ka nintilifulo bela birin tumo menna National Assembly member ngalota in public ka honorable lawyer Usainu Dabo neng ka la family neng ka komo neng anin kunun akidambulu ka kode anin jakalot ngadara boje birim baro bala mitung na banjun sato kono
ngamol je ya safe abala ko ne Banjul ne président attaque wote Banjul le attaque ko ni président attaque wote Banjul attaque bar mbolle folo ñinin kala ko Gambia la président mba Gambia la palais la tari Banjul fole Banjul ko take président ti bang ani yefa ñinin ka président kanyete jele bang faman kanyi ana pasinde jolle bondi ali yalon ne memo ali nga tonya fonyoy barobe mo suk kan ibe firino wulu kan banko ka fo ni ni tara Banjul ko président ji wote Banjul ko le attaque wote ali pare ko wo kuwobe mutari mel bulu kadu ngalon ne ko mel be kalama ibe ku kalama wolte kumbula lo kafo kono mole bero fay man say yasinde yaje silo la memman beng iko binala ibe ta itala ite lafta menna dole dara bo safe ko ne Banjul ma ye barole ma ye baro ma e Banjul ko le ma he bidu awa asuti yare nan nesila yare len le kam mol kamfa mol man ko wuli men kam ma kata koti ni ma kan kera Banjul kono woto Banjul ko le ma kan wuli ndedi be so bula biko ya fole ko ne president ma woto Banjul le ma fo Banjul ko le tam president muti bang fo Gambia no le tam president fo Banjul ko le tam president bang fo Gambia no le tam president bari ngalon ne ko melbe kalama wori yalon ne membe keri ni mumo kaful le di melte kalama ni ajibe fang mo le suko ko al darabo safal nay funti ale lo e camera lo alka ko ne Banjul president ma ye Banjul le ma bari ay ko do le bije mol katar ño fe akane de bari ni simin famu sininde binakala sumanto do Gambia no fana yojele ali pare ko ka president go be mala le Banjul ka fa ji ni o mu Banjul ata ko do o ali pare ha ali pare ko nakumo fulanja wala bilinti ko membe keta kunun ko Gambia banko kan buva zono do alleji suma bo akwo kan bay parti li day audio fundindi o somanda la siriva fanambe ya marola bari ntebe men fola mbo fola parti leader le ani UDP alfalu ni teji so samunya no isabe bulano alama nde tabe bulano la alama de akanyanda silang mo kilinne muyti Gambia bar jama bale be noma usenu mo kilinne de bar mo jamaale ba noma hado be kafu men kono bi Gambia be bole noma ni men bo mala banko kan e nyante bi careful lal soko ka nen amanke dari la kande ka ko mo nen ka musuwol nen ni te yaji ya munya no askeno modol jiso ta munya no la kadaba jamaale be noma jamale be usien noma woro ni membe kuma fola sudu kanen you have to be careful nyante hakilo la nyante mira la ba ma fo ta so la politician challenge him ni aje silokan ni ayete feo man correct a challenge barikalo kanen tilimbali aka ka musu nen tilimbali aka ka komo nen tilimbali aka akonga sabari nsonta bari amanke kuti molbe mentala de yabula mel kake wala koita ni mol sabarta kilinna ni mol sabarta fulala ni ake romple soto jani afali sabare o batara memma nyang wala keda nde wala soto memem fula na keda romple soto jani abe moyla mba sabare be fula o batara memma nyang wala keda wodo moli be careful usenu bi jamale ba noma abe kafo men kono bi wala sembo warta Gambia opposition party libet nada ni mu banko dole de kunu mbe falole la nyo sanyo kam yalo nteka kuma kilimvo nte tarra kafo kono moy fundi ko ka usenda bole neng tilimbali aka imani sarti lande o kafo kono nte bije nkonde ta fula mo mbe men kila bari mba fula mariye ko yake rom place le wala na mbenile ya maroso la UDP alfale ko alafo moli atu usien mu alfati bi banko ka siyo sotole kato ke banko ele adu jamaa babulle so ni ba nen la banko kan inante hakilo tlale surtout a National Assembly member in public kabi korota president Besiri Yamar Lal Besiri religious advisor Besiri ya neni wole bulo kosi ibe jella nyoka wol kamule kurkuro banko kan alko
nyanta banko bulala o lebulu ye mol fudan ni sanji fulanala yalo ninte o moy men nan ko muta ko nyaale mata wante o mala be men fola ye mo jani muso mol kadi la jiko le ka ni mo jiko ma fay ni muso ka janjan nga jambe bon ni Gambia du va zono do akaloje la kuma kunta fo banko molma bi wo kilune muruta nan Gambia history be sayin kanka mbe siri ngo ngati arar sile jibe mbe na taweka mba fola te kela kote ngo melte kela kote barobo le support kampurieke sayin ka fo mule la te kela kote yalo ndebe men fola wala mninti mole hakilotu kumodo bije afobal mol buko mol ka fo karere he kari manyan nim fola ba dol bije ni ba fola fana inyanta fod la lonnal ba kalo in public me yalon ko wobe pati o men ko wala ete kanyendi wala tambid wala sembo wala bete bulu nini kuyada press release commande membe da yafo bari kanalo in public ibo nenla ibala nyaton kol nenla in fact fan ne audio ni la moy bake la na tammi ndro kera jele o jahili kafo ko mun nenir balade o jahili kafo ko mun nenir bati man ne kanto bari mbeme fola ntel manke jahili kafo de ntel mu kafo barkare wonati kafo sobeo o kebali tolje la ku kunta nyaato bari bi ngamel tunkan fo duniya ye to moy e wole kallo e kafo na kafo e ibe kuma kunta fola na kafo ma bari sonda na kafo barkadale bani jahili kafo muntel la kafo de he wodo nga kubale keko Gambia kafo le bentel non jahili kafo de ndele mo tombo menta da Gambia repisen akanye da ka dictator bay wodo alto mira la banko nga kubale ke bari ntebe men fola wala muninte al kumol suma kumodo bije imanya fola sando kanin kafu barkarin kumandi jahili kafola president basira be bulo kosla o manken kuti membenta nde lanin kafo nga duni batale kadun ka sonka kide barin ka sonko nkalani nako mbesilo menka ala be mfasa alaje adun ka kanyele hanni men latan kam itele yanon ilatan kam menna bandele confidence do le ko nintele silo menta ndel buka mansa nya kono jibe memu silo dron ndel ka wala jibe adun ka silo kanyele ballan na tambole keda kanin kafu barkarin kuma ni jahili kafola wo manyan kila de wo manyan fola fana bari ndebe men fola wala na padio alfalde jamale bal noma adu kodo bije ali sabari mbe sonna ka sabari ba do bije jannali teli akala muta o batara men manyan wala keda wodo kodo le bije ali kuntu khala akana tenten nde wala soto mbe men fola nakumo fulanjang wo momenti wala muninte ko nga dembo bay fos la kumo moy ako kesu dong men mahani metarosi mba ay kuma kan do lawo kan men koleata ako nini mol be nyoka me alon ko amalla fi mola kairo na man ka tete birin tumo me abe jamfala ko ale sono la mennene ya fomnu amambe no wo be ate be UDP barate malon ko mol be UDP mimma la fi coalition ilo Gambia wo be abe UDP yalo ni mo ko mo fay kalo ne to nyaabe jumale bulu dembo imu kebale te banko ka bari ngalon ne ko damanta diamu kan ko dole be diamu kan po sole be fen foka bari alal hakilo to kumoto al kam men fo bi nal kumata usen ne nim fole ako nyaton ko le hakilo to banko kan nol kumata dunia be ka moy ay nin ko fo juna de man ke biti de bari dembo mbete nyinin kala wo bete be UDP adu hansa ko de be UDP imira palaso bulano ite nyande fo nyala UDP le biko kilako ni be kafo kono yaje ko manta e silo men kan to nyatije boje melbe silo to nya kayta bula wol noma
baro be tebe balan ninje mule be mun ngete dara yo de baka sol kafu nyoma ita no tambita kumo fulanjang Fatma da Jawara la dofo mbod la jabila ko UDP mate ke fenti alama ke menti nsonta bari woto amedale ko manke fenti ko bari ala ya ke parira wato men ay asu UDP la ye ke fenti ala no kama oro ni la ko ibela rifana ko keda menti ala be kilade le kote wodo ila palaso say ya fo alingata bay election la alla siran kanyita walla ngata la ko telman kadi ala le enkati wodo alla siran fele alinga ben berat yeda la city mel koy be sin lay pare yeda la city nde la mole da la city ngabe berat yela ni nako ala me UDP man kadi ala le enkati adun ala ben kelade le ko de fanan no confident kon be bulu ibalo na ala ka ku sunku lela sabu kulu sabu lo ay asu UDP la ay kairota ay adila UDP ka fole kono ni ko UDP meke fende ala meke menti nsonda wodo sirang din say ngata electiono ba electiono la ya fo ko ala len kati aben kelade le kote o limani e tarimbe bulu ngaji be ko sababu le katarala UDP leta ye tombong ye fasa kanyeda ni kanyeda iko UDP meke fendi ala mete ke mendi insonta wala le ko mutonyate bar say sirani mbula say ya fo ko ala le enkat abenkelad le ko defana ngaben beratu albalo nako UDP mu kafo mendi chakani kafo de bari ndemem fola baro ngeje kideri adu wote bayil abadan ida kidela ifambe sila Gambia mole iba fole sonta e kidetale olibe sila ibal folo na Gambia non ma la fi chakani ko wala olibe sila ifam ba sen kan mole ko hen kidetale wote bayil abadan bari ibo min fokan dembo bay force balo kumol bil foka bantebe UDP la executive foli amar la menna wala mo al dembo bay force bondi UDP kono ala boy atar yara nyawnyani afani afam bay ala kuma kan ya bayle ala manya ya bayle adun afane kale ko alim bay ala bay UDP kono abe kila fendi damin ayta wodo baya alota la fako abe dala sigla barola ba kanyin lan sanjilul nala sanjilul ko defana ba kanyin la mem fana boka ba kanyin la baytel silang woto alaman baro kanyende ite lebna kanyende la min tambida alale akanyende wala mol ma kanyende bar memminal ite leba kanyende la bare wodo alale akanyende baro min do ama fo ala min ala sonde akwa ba kanyende la election mena min fana mboka ba kanyende min mboka ba kanyende la afana president wodo Allah taala ko molle kam mansa kanyende molle ka bero fay mansay ala si mol fasay kanye bari ntebe mem fola UDP manke chakani kafuti limani atani nan latala ko mansa kunda ko de mbina kan Gambia wo bentele bulo kono United Democratic Party mighty UDP the People's Party mansa kunda ko de mbina wo bentele bulo kono ndebe limani ari wala lata wala le fana ko mansa kunda ko de mbina wo bentele bulo kono na kafo be lorin tonya kan na kafo barkata mo kendol be na kafo koma mili yalon ko ni ko ala yake akake yo sodo kafo men kono ebitami kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam asafo ala ile bata tanka mkana bata na balo kono barake da taman serode UDP kafo la bata ntekani wala sumanko na Cairo bina kanne adun be banko marla Cairo kono Gambia be kila Gambia kudode min kafu barkarim ni nin kafo muda chakani kafode o ke balti tara chakani kutod wol manke chak hani yege siri tabulo kunna ifan kalo ni manke chakani moti adu melbe noma ni yege fa dinding intelligent dingun wol donne bije ngajele busumbala constituency biri yela dibite bay hawa temmedo very intelligent lady atele ba translate kan sur wakana I was very happy nkondandale biri ngajabe diamga in public abe loring UDP la busumbala executive fol nyati lewna
aba translate kan sirwa kana mbe siring ngabulole lipam fae nko yara fan ni men koy nyonte palaso be buri ko nyonte UDP membe koma wala karawteti Kawa, thank you very much. We are very proud of you. Ite osita e bambang. Nde wala soto mbe memfola. Wo nyong lebe jurmari UDP akela famusula. Ibe intelligentale. Jumale bina koy kol bule la jifo kono. Mansa me yalon ko. Abodan na kafole kono. Ndel yoke fendi wo kabe kilo mutalantelle kamma. Mbawura na dunia beba ajela. Hello? Dusano. Hello, Dusano. Hello? Du ibe nyadi, Dusano. Jumalam. Du. Hello? Dusano ibe nyadi. Yes, Jumalam. Go ntalam lamin lamu no. Lamin? Lamin marong. Barola support la muntu mbe England ne no. Balala? Kafu barola fans club barola support la muntu mbe England ne no. Yes. Yeah. Ebe nyadi du. Agadade. Akada jan Dusano. Albe dogu kendo la du no. Alhamdulillah. Jam net. Non la yo. Netoko lo balan ninjam. Na dogo on be dal du ha. Na president be nyadi du. Mbal koma den tolbe diaspora jan du mbal koma no. Yeah, alhamdulillah. Amara dole la information for nyen. Ah. Yeah. Tolbe jan 100% du tol ka. Dundol ka. Ah. Barambe duwala le dron ale al ne harje ba bendi je to sale pare al na harje be dun nan jande kayro tarjam. Amin ya rabbi. So du na kuno nga jibi ala meto ako party onyu belola. So ale party onyu lola when la do because we need our own party do, you know. No. Everything will come up. Inshallah in January. January. So do mwana UDP call ka fako mo de barono support barono ma you know. Yeah, long democracy la mendia te mari dai do so. Opana me yele yes. Barabare ndolle ground no kono janke ba membe tama kam. Boya lo na belo kam men kam fungani mo fama ngani. Opana me yele. So it will let them just say man what they will. Yeah, that's true. Alwe dogu kan. Time will tell. Alwe dogu kan dola do. No, intenta kan do ila fans bala munti da do sano. Nke over support le no. Alhamdulillah. Male ibena ko mo fole no. Ndamula fongo fans baldi no. So bi manda do ko la bi. Ngo bi manda do ko la bi. 24/7 tabaka. Aybe do good lal. Okay. Do so far mara. Ha? Do 24/7 ndo ko la nyola. No wala do kula muti do kula mu. Bardu mol ba fokan mol ba fokan iko diaspora janga mo you know. Iba foka ko ya jeme time mo lafta ka Usain Dabo nen ye may ko tabul so baro fana nyanda ko Farmata Jawara la bra lafta ka Dabo nen you know dia mo siata nyinela so ko Farmata Jawara nyanda ka apologize ke no abe apologize la ako mun ka dan dama nendiro moy den dama lay tele nendiro moy da man dol fo sawndan iko na cewa Dusano be aka block si ya ndama mitino njibe ko tabe je block si kam Farmata Jawara bravo you know iko be Farmata Jawara Mr. Dabo ne ita be je block si la you know iko ndebe je mbe block si la iko je video to block si ka no Musamaro
Musamaro ni mo jawo mo baka kana no wala kumollo ko ngamoy fana du wala ngamoy fana platform do ko du sano bunjal lol sa ko ha du be bunjal lol kan you know ko do be bunjal lola ko be bunjal lol kan du sano be bunjal lol kan you know do the nyin changes ni ngai do cost more than 5 compounds I mean yeah do you blow yalon ko mane alamon du fonde na ko wala man so kon you blow sando do you blow sando I do cost more than 5 compounds I mean you blow sando ko ralu wala debul ngo ngai men wafi ko kanyin ci ni soto juma baro ngo nde du sano ngai nyin ko dalula ya cost wallahi men wafi okay nanol men ay wafi ye ko ralu le wal ko ni changes ni okay oro du sano yakatal de yakatal de du so wodo ko man sama wodintala nunde yes mo to fade du wodo man sama nade ibu ko to fade du ibu ko to foy no okay ibu ko dan wodo ngamare beta mane yol fanal fo nidol ma fo no mane la ke baba fo la duye muneke jan ni chenyus binala duye muneke dima ni ba da fang mutala dima ila ke ba waya lon ne to lebe diam ka mel man la wala ka diam dima dabo itol be yalon UDP movement dabo dambante the whole executive UDP kum forja ma fo manyo kutol mel nada de bare awol UDP la awol wala yalon ne jumalan du al mamira fo nga try like do janin ko because yalan do ndefana sometimes do nka silala because ni al mamira do because ni UDP you know akeoke da do kunun tol be mun UDP la do fo mamira because nyanda ka peace maintain between ni tol ni UDP tema do ndaka sometimes nka silala nak do no to be honest you know yalan banko tella karola jando nimmantare peace maintain kan tili woteli be mol ka violation na dame wala bandu yalan na banko yalan du akeoke da kunun mentam mirante ndanta political is nasty do ndanta ko long you know so andung to be honest do nte you know Mr. Maro yes Mr. Sir Ndolo gambe ko no jabu ground ko namba jidoro keka ngalo nen do mo klinti jam mo nyama ma tili bulo e ka advantage jam mo kam ndani mo la diamanta wot Badu to be honest do sa ndanga farma da jor ngala video la mo nak du bala to be honest I mean for Mr. Lawe do nte is very wrong you know amanya na ka fu da boy ko dolomina you know or is wrong keba you know platform you know aninda bo tamada nyoy da men to la tonya ndama wodol long itol damman ne so fo no bandu ne ajibe fana du yan tol be ka baro support to be honest to yimbe tonya fo nyoy because ne ajibe du sano because baro manyana ka allow because obe mo le bayla baro ka excuse me Mr. Morong ede men so don dela tam mane non buga ta wota comme meje follow man ni be ka no it's true do ngalo buga ke moy do politics men bi janto yes politics men bi janto ngamre tlo bala lay kan dekli kam banen fay mol moy fomo political lati no amanka political no du yala ndeko be condemn la du ndeko be condemn bana mena tan du comme president no du yala du nakewa yala du itololo ndebe kudol la kunata ndom bimbe batare mbaga okay I appreciate it du nga appreciate nga appreciate le be jam membe men important daje wala mu nyinte ko dol nyaabe lori na banko kanne andum mane no National Assembly member lamu itol dammal le yalo ya siti nyoy damen idammal le yalo ba frinka nyoy damen to la banko mu yalo ko wala mun na consanti même fitnoti malla fala andum malla fe moka mo tuma fenna me yalo ka ma jikoti amanka jikoti exactly du wala du ndaka fo ko du birim farma la jawre ñin fo arñata ka condemn ale finna state house ale mune akende mane moli ya bonde je mon nata fa ne koy sabari
bari tema meliale dun tan membe damba bari du as a president na president baro du so 1 minute la du so 1 minute la na president baro du du kala ngoy ako jama bal kono al ñobe kuyarin ka ko ko met kata ñin ci dantan ko bari ako bari ay soto bari kabrim janni ñun ko do commencer la ni kuya abe fen bala démocratie abondant bala kulo ka je men ki janto ayen dinandile aya tandina ka ko UDP be damen kunu kan bi UDP bolé ko Allah janto bal tenkula bal jayla ko alkata korel lati korel mel yalon ka ko Allah alfalu alkay so kabin kumata ada mo jama an yokiyata baral ko na alfalu kumata ken na alfalu menna bole kala akuyata le adiminta bal wanyawanya besonna walla bal tadla wala bal jayla ala baraka bati muna nyimbanko tamande soto bitino nimmen kay ba kurkula nyimbanko kan UDP la nyan kala patioti UDP ko la nyan kala muwati nagano ko wala bo fitno fala inshallah men kata sibitino president nyaati lilla amanta pempe ko fitna bondo ngamen dikino wonon ko joya to wonu president be kudo ko la wotole ka ko ni kuma men ko dajanta kuma satare no wal men ko dajanta amanna nakala ni mu fitna bondo bari amoke ngajem kuma ka ko na fitno ja bakan nan den nantale fitno ni na bay ngali alon ko kadiamu television to kadiamu radio to football kada babula ka ko alina fitno nganya ko di fitno da alina ko fitno da le fitno jala wodum man mama ko ban wanafiki alina ko ko munna ko gol met ko wala bela ko barendita ko no fitno ban men kada ni fitno wala fitno ko dimba aboda mana ka ban ni ko la tentu wala kan jay wala ala baraka na ya ko mo ko wala adala ko mo mandini ay même pas ma pana amandini mutla kanen dimi jeto wala ko kufla ronen dimi jeto ila kiamano wata wayin dimi adin sita la fanga patam atapi ne bulambana da songa ni nakafo ko nin membata bakilin fakili asra pati doto itana kara pati doto so dawala bar man son ka ko nan rapalo nan man trapat pati kiriana ko manyan na kala ko manyan na kama kulike na sama pati doto ne jambe ni kumol fara kiamano ni debiya wata lamara sane bara lamara sane wala fanta sane mudu fanta sane ajambaro gabo mudu lamara sane wala ye asap sane mudu asap sane majula ture mudu majula ture siaka ture siaka yado siaka ndoko je ni moya dinu kulubalo dala kuma tinyari ilfo ndoma man seltan ko bambe bahi adillale ay tulunke bieni moni ala be sino no dale on wati yalde adin kana song na kwatu ngata mad al halo la mayala tabako abet nyaro natila na badi yaltema barsiaka na tan dali kala de mama kilila la maran sale ko na de mu janka de mu janka de ba nin dal dem ala de wallahi siaka ni bajara ni banko kan ni banko kan ti doya ni banko kan ko kan de ala banko bara mandan ka ko la maran sale na do bo kan kunda kan mustafa jaaka wani ka fa manoli
والبيم ما بري مكان دين لك na denda kan kunda kan na mama kili adama baro la ko ya kendi ita kam sewo moye kuma fonte man mi tafa ya ka ko memman ka to nyaade den ita te mu jale kili ita ya den ita be mu men ita ya na ka ko men ko o man ka kuma sotorinde ike budo ko suwe ika ko na nyata ka balke ya kili lu yake aw ni mo ala bi be sino la wada wo masadalin bandi wo wayen minne adun tanu kunnola adu wallahi lamel ko fanata ka siya ka ninte fanata da dodo man halal na mamolin ka ko melaka ka wasu melda na da ka ko wala mbeba ta wala bala siya ka itanya nyata sima da min banko ka mu me dunya ko na nyata sima wallahi ina da sima ay ko na bari ya boti na bikin sati na sa ko not nyala yantiñano ñeetiñano ɓeɗa on toon kuna momola ni sintiñano yentiña ñeetiñano ɓeɗa ala tahita bar man fana nana ni peaje min kuma fota président ñala jeeto ɓe ke jele ɓoy ke sir wulindi ministre de jele ke sir wulindi ɗiɗno moɓe kum sinno pour kula ba goga al bo kum al bo jefta yaya jamme la campagne kilinno ban sagata jeeto Fatma ka joxum ba yanya ne kuma nori sifa la bomba ababa kanto ya jame ya stop geto aya kili aya ba ya kai ko sei ya jame yo katwa alfanya ta mwala wanya banko ita alfa ya sire inyaga mola ila koro libe abanko alfa do ila nanda to kuma fala da ya jame menke anyanta no ada wajole bari ni mu ko ala tem memko ila plano la munjenti dan ngani don kambe bu la mo menna ila intelligence ni be sote bu la ko ka kuma ka bimbara kana ko banju ila mo be ko la muneti yudi bi usen dabo dan kajaku e ko puru molti nyambandella wallahi molti nyambal wala do usen dabo dan be ko nyambal dal yudi bi ko lafta kan se wandi nyinna manka woliti manka nabiyam moti manka fenti iko ko mujahirote sonda ka ko mujahirote bandar ka kan se wandi na ka ko 2021 yudi bela manka kunda rasul nyimba ko moni ak mon ko kanyem nan faje ni mu ko lati mon me yalan ka ko alhamdulillah ya banke ada manka mo kilenti amanka mo plata amanka mo ka amanka mo nanti ala nafsi sen ni banko ka yudi fi la ni me yamen ka ko be ni manke ko ya wala ba ken arma be ka kuto wallahi idan arma be atay be ko ni ma ko la ko ada ko la pa ada ko la pa kuno ka shi ada ko la do ba ni ba ko ka be nya la jando yudi fi ko so isali se wandi wala la min do ay men faje malla fi moita komi moto ibe kuma kola momoma ndantal ka fali ko adama banko president do banko alfano hannin kuta aba palaso men nyanta yo palaso kunya wato momman ne kuma fama momman ne yanne momman ya kajafi ala tamandur nyalde non islam mata ko bena ta ko barkanen ko banya adum bardani la ko ni binni men kuma ko mo kanane karniane ibara wulula le da ko dum man ku kan dalla ko man ku kan aba man ku kan aba man ku kan agulu lo ko man ku kan adeni ko ba fanta ko yo ni alina ko yawna ko na ko nyamen yama aba jalale ala men ya ko na sama da ya ko ki ko jalla da ba ada da mele do ala baraka aliyannakum mo menna ala baraka ba ke an nga continuer janko membe nyim banko kan karo membe nyim banko kan an nga kata o kairo an nga jambandi ay bamba nyim banko kan an nga ko di ko la bele an ka tar tinno na ka banko kan imari ila politique palaso anyini horomo ko bari kana anyini mod nyanga ninga na palasta mo bulu
Oya kampa. Tukare, idikita gamena. Taya pala so ni ndia to. Nanda ka ko kaya ni na ko. Molle betel bulu. Wallahi ko ngam ko. Ye resign ya jiba ngata ba election. President Adama Barrow, naji na ya nu ka ko ate abe ganya no le wala na fa ko ay resign sai ala kam na ga be na ga ngata election. Nsa bude jando na bude na bude na bude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be ko do musu Afrique ti dinke wal badi malam Omar Kama. Yo Usman ngari tere ni Suleiman nam. Yo bayala fang. Okay, bayala ngari tere ni adama la kina. Bayala adama ta fambul. Adama ka diam la ko meyalan ko amantra conscious. Adama kam men fo ako tubabol e men fo comme adama de fen kala mata yamira ko aka tubabol men diya mun date dala because wala kuma kanta wote atale dabo fo kan ko karambun tema 2 kilometer wonyum kuma soto balote kere because hani jang comme kuma la sutu yakam jang karambun tema kilo 2 kilometer demal fa ko 200 kilometer bang fa ko 2 kilometer bang nte malo because yalong adama takitale adama lay mancha kunda nyul takitale nyulu adama def ku fono la membe keno la molbe mem tano la as a serious thing because aka mem foten nying Holland projet ko men nata ako wol nata pour que te la mancha kunda la makoy wo mutonyalati inara ka bangola makoy imane itala mansa kunda mako wol nara bangola mako itala mansa kunda nara menna wonin ka banko mako wol manga kilindi wol fadata wol bela ko sawni banko yo e kam mem fo folo molu mennu kete la moy adama wala karamta tete comme itama long tubabol fo mu benti because ka bringa ite tata Angleterre dama amre ta fawni tubabol be nyoka ite be dame Angleterre mamra tubabol because ite ka diam le kuntile tubabo sen lote ka fo ko to la fitale be karambun lola na karambun temol jam fara ñorale ibe la pour que karambun ben lo e temol tambela kilometer kil oda foko ye karambun joni yo bara kabrin basse foka naki ka abe ka karambun kilondi line house kilondi kabrin basse kabrin carton fokoyna e abba e hakri mal fon be nyanta lo na wala adama la man sata menola adama ka kuma nyamen abel way abel ko din sirato ka tamal wala boyo mu mendi do wala mu ndiko samato men basi mu dabe sorondin ni wonde abe boyla junale so adama bitenne adama lay manza kunda bere ko sirato na bitaka akata nyata akata koma ala manda be mu mendi wala mu akata dame to kandron hani saya singol lodula man fo wala ko na fota ko bitale so adama dum be foka singol lodula la momen hakilo isondo mo fa ikadia mwila miro nyala amanki kwela miro koma ite kallo ikafo mole ko karambulu jamfar nu nyolale bari bi ila fitale tubabol ko ibe mako lale ka karambunga every 2 kilometer o se kenu nyadi hani Angleterre wobe min dole hani London obe jele any 2 kilometer karambung ringa tawol hani United States obe woldo jang karambu ni telefon la kordate foni tata la bungulo ila ete tata bungulo karambu balad badu wonde karambu tema jan dunya ka kuntu woto sharo dol fon bi jam fon wol mo school fon me school ti basuto ni school bal no wol ka school organize la lelto wol ka buji kati ke bayndi because bor fon la fon ete mangol mira ite ka loy ka fo mole ko ha karambun yin tubabul ko yaje ko jan démocratie bitajar fo te amira ko ite be kalam na bariyari nyamen démocratie la tanya do ite amira ko fo tubabul malo bembe kir ibe jele kan bi ko si man fen kalamuta wol be jele kan ne e ka men fo te ke jele le ka fo ko ha ngalo ne ko ite la banko
nyim banko democracy men bita kan kule because ya jele ko you are clueless president iman rafen kalama ye député o bay without no constitution o borunje ika state la kodomo re ka be dundi banko la politiko kuna ika député ol ta ika la ministre sol be bay iko to wol be protocol adite dum ngolum ite be protocol la ibe jele kanne be jele kanne be jele kan because ite fonko wol ko e ko yo kara mul mello ko be la do gollon de lawol to bare hanide ila do ko italon lawdo say because ibe continuer le nyinga mako banko kan demokrasi nyimbe bijele banko la demokrasi e nyabo wala ko ila banko samba nyame nyabo because ite fongal nako ite la banko be samba kan nyame ani demokrasi be banko men kan fol mo cleaner ite lo yela député lo muta yela interior minister yo folo bay e ko yo bay banko la international imam fam foje mo le nyini ngay ko ni te yo fodrum amon jarite yo banko la international imurta ko ke mo kiluma ya bay ko mo kurunam imurta ko ke yota wala kuriyata ban fotal kuriyata yalla to babol yalla na ko tete kalam o mo kilindi e boraje ye protocole jelle bay ye ambassadeur jelle bay iko wol interfere protocol kon ite dum député jelle bete noma ministre jelle bete noma e la political ambition la adi be wala impose kam mol kan lungolung so ni wol nyaawo je bari yalan ko taban tarafen kalama ba fule ne ko adama ila fonko be bederne ila nyimfela to bodan kono ila démocratie be bederne so ite fe wol be te jayi kande ibe do akande be do akande de ite ministre jelle bay ini ministre jelle be silo kam bi o ministre kam mona fono banko la isuto on buka femfo adama baro bitande adama baro sila kare doku adama baro sila kare doku adul kalta senelal mit kate ben al nieta ben fal nieta kacha atul yo silo mo da fal murtanan atul ni senela jumala kumata fir fengol la al ni senela jumala kumata jambandola jumala kumata jambandola al ni senela ma kuma jambandola atul ko kumala kungolla adu o député o me ni be silo kan o ministre sol men ni ini be silo kan ul bebe te la politiko la koto so ning atra misal fe ite ka political leader dolu wala politician dolu ike bayla man sakunda kon ikol be politiko la wulita ita politiko nyasol so ite lafta fala ko kafa ko sayin wul nyanta politiko keletile woman jawya bar sayin ni wul be politiko keke la political patioli wala political patiola mol be politiko keke la political patioli so woman betea bari sa politiko kete because ite ni minister sol bebe be silo kan bebe politiko kete le yatina foye wandi dinguta yabulandi molla alfala ay ne drok ite adama baro kola imok yi mola caractère betinya yala image betinya image tetela banko kan indina man fokol ke banko kan imam fusla ke banko kan banko ni menna banko man tine sota la ko ite ata anana man sota gambia ite ne man dogo ke government kono hari tax fond ya jibe dama ke la korda de bukajo so ite nana ke president di yina muru ko ke fana e banko dum de jebe dum nyokono ka wandi dinguta ka push because itelam hanna manke itele daya fa daya bari ila kenya ila munungo waya tandile ko itele ya push tata blada wani mulla alfala ka doya mente wo sawoti o fe bida min abbi nimisaring wallahi ko amunda ko nimisil me kendo dolo mu yamin hakilo na rallo aka ko ka fo ko ni haram ya tal because ma fa falimade me a wula kama mof walla sew subo nyimi fambar nga fa sew subo itrende ko foko nyimmanke fonko ba do sa wuli wo kamal bar sew subo ya nyimi ima lon ko nyimu sew subo di misil meddi hakam be walla ma fa kutum kano yen nimisa ke bulo ko no bule kan ko ka fono mbe misil me sifalle wo be nimisare bi
jumala o sabu